तौलिया ले ले, उसको तौलिया से रहता तौलिया ले ले। तुम्हां 8 भी ले ले। कौन दादा? कुछ भी हाथ में से। आया दिखाए दिखाए ना ভিডিও করছি পপি দে चप्पल ले ले चप्पल ले ले हैं এটা না লাগবে তো প্লাস্টিক পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এক জায়গাতে স্টেবল হয়ে এই তো তোর চাটা দেখ চায়ের বিস্কুট ডুবে গিয়েছে S4 কটা দিব বাবু কটা দে মানে দুটো দাও अब गुलाबिया करने हैं भी तो नहीं ढाल ले मकरा मकड़ी होते ढाल